द हज़रत माइज़ असलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु दा द हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुहाबी दे। द दे सुहाबी ना यौ गलती वशवा, यौ खता ते न वशवा। द द्वाणो जानू सरदार आकाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबार गौहरबार की हाजिर शो और द द्वाणो जानू सरदार आकाए नामदार दरबार के अर्ज़ कई, ए द अल्लाह महबूबा ज़माना ख़ता वशवा, गुनाह रान वशवा, बदकारी रान वशवा, माँ बांधे हज जारी का, माँ रजम का। ज़कदा सुहाबी शादी शुदा हुजूर मुबारक खपल सुहाबो ता ओ फरमाइल, ए ज़मा सुहाबो हज़रत माइज़ रदी अल्लाह अन्हु मैदान तौबा से दे रजम के संसारे के द द्वाणो जानू सरदार आकाए नामदार खपला बज़ात खुद हुजूर मुबारक मैदान त तशरीफ़ यौड़ो। कल चे दगा सुहाबी पकाणो बांधे रजम को संसारे को कल चे हुजूर मुबारक वापस रातलो पलारा की दो सुहाबदी द अंसवारो खपल दरमियान की खबर कई और द दे सुहाबी बारा की वही चे द पखपल बांधे द खपल जुर्म इकरार को लम तदाहु नफ्सुहु रुजमा रजमल कल्बे और कद चरता द खपल जुर्म इकरार प दरबार रिसालत के नवे कड़े और जान द खपल जुर्म पट सातले वे द खपल जुर्म पटकड़े वे नो दे बदा से दोस्पी गुनता पकाणो बांधे न रजम के दो पकाणो बांधे ब निविश्तले के दो चिकल दे दो सुहाबो द अंसवारो द दे माइज़ रदी अल्लाह अन्हु बारा के दा से खबर वो के द द्वाणो जानू सरदार आकाए नामदार द दे सुहाबो दा खबर वो रे दे खुस तबसरे पे उनका हुजूर मुबारक पे गले पाते शो पलार बांधे रवान दी चिवे कत दलारे पे यो गाड़ा बांधे यो मुर्दार खर प्रोत थे आगा खर टोल पखपल मंस के जरे जरे शवे दे जुदा जुदा शवे दे हुजूर मुबारक चिकला दगा खर तो कत बदबुई तिलमतला मुर्दारा प्रतवा हुजूर मुबारक द द्वाणो जानू सरदार फरमाई, आइना फुलानुन व फुलानुन फलान के सुहाबी चरता दे द द्वाणो जानू सरदार आकाए नामदार खिदमत के द्वाणो सुहाबा हाजिर शु और हाजिर खिदमत शु और बिया अरस के ए द अल्लाह महबूबा कुर्बान तासु हुक्म कवे तासु मुंगरो बलुलु। हुजूर मुबारक वर्ता फरमाई, कुला मिन जीफत हाजल हिमार ददी खरना ददी मुर्दार न खुराक ओके दगा द्वाणो सुहाबा हैरान पातिशु पताजुब किशु कि हुजूर मुबारक को चरता प मुर्दारा खोड़लो बांधे हुक्म न दे कड़े नन मुंगता वले पदे बांधे हुक्म कई चे दा मुर्दार और दा खर दा उखरे दा सुहाबा मन यकुल मिन हाजा सोक बददी खरना सोक बददी मुर्दारना खुराक कई द द्वाणो जानू सरदार आकाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्ता फरमाई, मानिल तुमा मिन इर्ज़ अखीकुमा आनिफन अशद्द मिन अक्ल मिन्हु। तासो चुस कम तनावल कोलो कम खुराक मकोलो द खपल रूर गीबत मकोलो जमा द सुहाबी गीबत मकोलो मिन इर्ज़ अखीकुमा आनिफन उस तासु च द कम रूर गीबत कोलो अशद्द मिन अक्ल मिन्हु दा खुद दीद खुराक नम अगा गीबत ज़्याद बदबूदारो। हो याद साथे ए जमा सुहाबो जमा सुहाबी खु गुनाहगारो दरब प दरबार के तोबा उस्तला दाग तोबा रब जुल जलाल कबूल का और अगा सुहाबी दरब प दरबार के पाक ताहिर पेश करे शो और वर्ता फरमाई, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही दा अल्लाह नबी फरमाई जमा दे द खुदे पजात बांधे कसम हुई द चापा कब्जे कुदरत के चे जमा जान और नफ्स ते वर्ता फरमाई जमा द माइज़ बारा के बदमवाए जमा द माइज़ बारा के खिलाफ वर्जी में कवे और जमा द माइज़ रदी अल्लाह अन्हु
صحابی بارہ کے خپل زبان غلط میں استعمال ہوئے دا اللہ نبی فرمائی انہو الان اس پدے وقت کے پدے ساتھ کے لفی انہار الجنت اغا پا عام جنت کے نا بلکہ دا جنت پا نہرونو کے ینقمس فیہا دا جنت پا نہرونو کے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ غپے وقی او پا جنت کے دے سنن ابی داود کی کتاب الحدود کے دا روایت موجود دے نو دا دے روایت نے یو دا پتو لگی دا چی حضور مبارک پزمکہ باندے خپل زے کی دے مبارک فرمائی انہو الان اس پدی وقت کے ماتا جنت خکارے کی گیو پا جنت کے ماعز اسلمی پنیرونو کے غپے وئی او دا دین دا پتم لگی چی سوک دا خپل مومن مسلمان غیبت کئی نو آغا غیبت کولو دا لویا گناہ دا حضور مبارک خپل صحابہ دا غیبت نمانی کئی رب ذوالجلال دے منگو تاسو دا دغا موزی او گندا مرض نخپل بزامان کیو ساتی رب ذوالجلال دے منگو تاسو دا غیبت کولو نا محفوظ او ساتی